दामागरिया कोयला खदान में अवैध खनन के प्रयास को किया गया विफल। बीसीसीएल अधिकारियों ने दामागरिया कोयला खदान में अवैध खनन के प्रयास को विफल किया। कुल्टी में बीसीसीएल के दामागरिया कोयला खदान परिसर में 7 अवैध गड्ढे भरे गए। शुक्रवार को बीसीसीएल अधिकारियों और सीआईएसएफ ने संयुक्त रूप से और कुल्टी चौरंगी फाड़ी पुलिस की मदद से इन गड्ढों को भर दिया। सामान्य दामागरिया परियोजना अधिकारी धर्मेंद्र तिवारी ने कहा कि दामागरिया कोयला खदान के आसपास अवैध खनन करने का प्रयास किया जा रहा था। सूचना मिलने के बाद इन्हें भर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि अवैध खनन को रोकने के लिए एक समिति बनाई गई है। पिछले साल नवंबर से अब तक करीब 32 अवैध गड्ढों को भरा जा चुका है। साथ ही छापेमारी में काफी मात्रा में अवैध कोयला भी जब्त किया गया है। ये छापेमारी आगे भी जारी रहेगी। হ্যাঁ, আমরা আগেও বলেছিলাম না কি আমাদের একটা টিম করা আছে, যে টিমরা বিভিন্ন সময় ঘুরে বিভিন্ন জায়গায় সার্চ করে এইরকম ইলিগাল অ্যাক্টিভিটি কোথায় কোথায় হচ্ছে ইলিগাল মাইনিং। তো আমরা 4-5টা র্যাট হোল ট্রেস করতে পেরেছিলাম। তো আজকে সকালে পুলিশের সঙ্গে কথা হলো, পুলিশ পূর্ণ সহযোগিতা করলো। পুলিশ সিআইএসএফ নিয়ে আমরা ওইটা আজকে ভরিয়ে দিচ্ছি। আশা করি আমরা আমাদের তরফ থেকে সর্বত চেষ্টা করছি যে এটা তো শুধু এমন নয় কি কিছু কয়লা চুরি বা কিছু সেটা ব্যাপার নয়। সবচেয়ে বড় যেভাবে করছে যারা সত্যিকারে যারা ওই ইললিগাল মাইন্সে কাজ করছে লেবাররা, তাদের লাইফ রিস্ক, এবং একটাও মানুষ মরে গেলে মানুষ তো আর ফেরত আনা যাবে না। তো সেই জন্য আমরা সর্বতভাবে চেষ্টা করছি যাতে এটাকে পুরোপুরি বন্ধ করা যায়। পুলিশের সাথেও কথা হয়েছে, সিআইএসএফও আমাদের অ্যাক্টিভ আছে, আমাদের টিম, আমাদের অফিসার্স, স্টাফ এরাও অ্যাক্টিভ আছে কি আমরা কোনোরকম এই ইললিগাল অ্যাক্টিভিটিটাকে বন্ধ করতে পারি।